माल मैंने अपन देखो खाली गाड़ी एपटे माल गाड़ी भाई मैंने ये गाड़ी गोटे ओल्टी पड़ी चीनी गाड़ी अपन देखु ये घाटी मानक केते डेंजरस जगह अपन देख ये चीनी गाड़ीटा पूरा उठी पड़ी आउ आज राखी पूर्णिमा बुलाटा केमती लगे भल लगे घर बसले कौन कर बुली जा बुली जा बुली जा बुली जा हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिन पर आज मु वीडियो बनाऊँगी आज गोटे बढ़िया दिन राखी पूर्णमी आउ सब भाई भौणी मानकर एक पवित्र संपर्क पवित्र बंधन जमीती मु 6:53 मो भौणी आज राखी बांध किंतु से मो पे गोटे श्रद्धा रूपा राखी गोटे जहाँ भल पाए गोटे आनी गोटे आनी गोटे प्रजापति राखी आनी हौ आ विलम्ब नक जल्दी जल्दी राखी शुभ मुहूर्त आरंभ कर जो फकर से फकर से टका 50 टका अधिक देबी एइटाला रियल राखी सेइटाला कोन केले ये रूपा देले कोन रूपा दियो सोना दियो राखी ला राखी मत का बांधू बो कोइलनी आड़ बुझावनी करता ना किछ ना दबाव पड़ियो सब मागना हला आउट सब तो कोन वाले बोपालो देख छ आज बांधी की घरू आसिनी आउ मु बहुत दिन हेलानी वीडियो बनै पार नथुली टिके कामर व्यस्त रहउतली माने सांग माने अछंती सब माने बंधु माने अछंती मते कहलेनी मैं धीरे धीरे चाहबी चेष्टा करबी वीडियो बनाया पई आउ आज राखी पूर्णमी रे मु आज हमर टोटल फैमिली माने मु आउ मो धर्मपत्नी आ मो झियो आ मो भौणी आ मो भाईना समस्त जाउची माने हम भिणे भाई हम जाउचंती आउ ताको पुओ भी एटे बर्तमान देखंत ताको पुओ भी एटे सहिचंती समस्त आज गोटे फैमिली ही हमें जाउछु सकाल सकाल उठी आउ देखिबू एमती आउ चलंतु आपण जिया मोर जो कार्य हम बाहर से कार्य हम सफल भल जाई भल फेरी आसू आउ आपण प्रत्येकटी मुहूर्त आपण आज देखैबू आपण माने देखिबे जानि परते एटा को जगह आमे वर्तमान पिपिली क्रॉस करलु एटा देखंतु आई लव पिपिली जो बोर्ड मरा जे आपण देख परते आ वर्तमान रे टोल गेट रे आपण फास्ट टोल गेट रे वर्तमान अतिक्रमण करिवो आ गा लागु जे आज खुशी लागुसी आ आज गोटे दिन मो परिवार पय गोटे बितौछ आ खुशी रो मुहूर्त एटा देखो हम टोल गेट पाखे पहुंची गलु देखो फास्ट टैग काट कटा हो भाई मैंने गोटे गाड़ी आप देखु माने बहुत पुराना गाड़ी देखिए माने बोले आर्मी वाला गाड़ी पछपटे ये देखो आर्मी वाला लोकर गाड़ी जहाँ मेंटेन करना ना पहाड़ पाखे आम आसी पहुंची गलुनी आउ टिके भोक लगे गोटे आमर दहीबरा अच्छी भाई ना आमर मामा सब खाऊँ मुझे खाइबी डेकोरेशन কেমন লাগছে ভালো লাগছে
ମାନେ ଲୋକ ପଇସା କମେ ସତ କଥା, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ ରେ ସେ ଫୁଲ ରେଟ ରେ ମାଲ ନଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ନମ୍ବର ହଉଛି OD01 ଓଡି ନା OD01 AJ 5726 ମାନେ ଗାଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟ ରେ ନଦା ହେଇଛି। ଆମର ତ ଘଟଗାଁ ଯାଉଛୁ, ଘଟଗାଁ ବର୍ଷା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆମର 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଗାଡି ବୋଲେରୋରେ କେହି ଯାଏଁ ଧାନ ରୋଡ ହେଇଛି, ଖାଲି ଧାନ। ମାନେ ଆମ ପଟ ପୁରୀ ଏରିଆର ଲୋକ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗଲେ ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ, ସେ କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ନଦିଛି। ଖାଲି ଭାଇନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ବୋଲେରୋ କି ଏଇଟା କଣ। ପିକଅପ ଟା ବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆସିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ମାନେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟେ ଆମେ ଘଟଗାଁ ଯିବୁ, ସେଠି ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା ସେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ପୁରା ବଢିଆ ଜାଗା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେତିକି ମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବଢିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମର ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ In 600 meters, make a U-turn. ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ହେଡିଂ ଟା। ମନ୍ଦିର ଅଲରେଡି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ପହଡ ପଠେଇଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପାହାଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ରୋଡ ଭଗବାନ, ଆମେ ପାହାଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା, ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରୋଡ। ମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ମାନେ ଗାଡି ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡି ମାନେ 10 ଚକିଆ ଗୋଟେ ଚିନି ଗାଡି ପୁରା ଟୋଟାଲ ସେଠି ପଡିଛି। ଆଉ देखो सब वेस्ट बेंगल से आसछन्ती नंबर भी अपन देखते। भाई भैया लोग आप वेस्ट बेंगल से आए हो? कोलकाता से बाइक से? अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वाह अम्मा वाटर बॉटल कैन भेज दीजिए। अरे गामछा আছে ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଝରଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେଇଗଲେଣି। बाबा गामछा दे रे पानी झरना पानी। हाँ बगा
ବାବା ହେଲେ ପକଉନୁ। ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପୁରା ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେପଟେ ବଡ଼ ଝରଣା ନଘା ପାଣି ଆମେ ଗଲୁ ଏଠି ଏଇ ଝରଣାରେ କାମ କରିବୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଲାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ମାଲ ନେଇକି ଆଖି ଯେ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ଭାଇନା ଆମେ କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? 36 ଫୁଟ ଉପରେ। ଏପଟେ ସବୁ ମାଲ ବହେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ମାଲ ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ ଖାଲି ଯାଉଛି ଏପଟେ ମାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଆଇରନ୍ ଖାଲି ଆଇରନ୍ ରଡ ଏମିତି ତ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ତ ଘାଟି ଆଉ ଗିରି ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଓଟି ପଡୁଛି ଚିନି ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘାଟି ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଚିନି ସବୁ ବୁହା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଦେହରେ। ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପଛପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଘାଟି ଯାଉଛି ମାନେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ଯିବା ଭାଇନା ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଖାଲି ଦେଖି ଦିଏ ଆସିବା। ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଏ କେମିତି ଓଲଟିଲା କେମିତି? ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦିନ ସାରା ବୁଲିକି ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଘଇଟା ଏବେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ।